ассалому алейкум ҳамватанони азизу гиромӣ, мухлисони барномаи чашмаи умед. Умедворам ки ин дарсе ки мо метиҳем, умедворам ки илме ки дар ин барномаи чашмаи умед шумо гӯш мекунед ба шумо, ба тамоми аҳли оилатон, ба хештаборотон фоида мебиёрад. ҳар як дарсе ки ман мегӯям, ҳар якти ҳамин дарсҳо мақсади асосиш он аст ки ҳамон соҳае ки ман гап мезанам, шумо ҳамон соҳаба мутахассис шуда кор кардан тавонед, ҳамон соҳаба шахси мӯътабар шудан тавонед. Якчанд намуди бизнесҳо ман гуфта омадам то ба ин рӯз, бо дигар чизҳоша гуфта рафтан мегирам. имрӯз як чизи хубе мехоҳам ки ба шумо бо пешниҳод карда гап занам. Як чизи асосие ки барои ҳамаи ҷамъияти мо беҳад фоидаи калон мебиёрад, барои ҷамъияти мо як дигаргунии хуб месозад. Якташ ҳамин аст. Хотир набароред, агар ки шумо ҳис кардед ки ҳамин барномаи барои шумо зарурият дорад, барои шумо фоида мебиёрад, барои миллатамон фоида мебиёрад, барои сарзаминамон, шумо албатта дар таги ин барнома лайк монданам хотир набароред. Ё рафиқатон ба делитса кардан гиред, роя кунед ки ё рафиқатон хештаборотон бинед ин чиза баҳра барад. ҳар як ҳаракате ки ману шумо мекунем, агар ки камтарам ки баҳра барад як кас, мо бояд ки ин кора кунем, донем ки як инсонам ки ақаллан тақдираш дигар шудан метавонад ё як фоида мекунад аз ҳамин кори мо бояд ки ҳамон кора кунем. ҳамватанони азизу гиромӣ, ин дафъа мехоҳам ки дар ҳамин барномаи чашмаи умед дута чизи асосия гуфта гузарам. Ин ҳам барои давлатамо фоидаи калон дорад, ҳам барои халқамо фоидаи калон дорад. пеш аз оне ки дарса сар мекунам, дар ин бора гап мезанам, мехоҳам ки шумо, ман имрӯз ҳозир ман дарс дода истодам дар душанбе, ман ҳамин одамое ки ҳозир пеш ман ба шистагӣ ҳастанд, ино ҳамаашон владелси бизнеса, як бор нишонати бачам, ҳамаи ҳамино владелси бизнесанд. Дастотонро бардоред, нигоҳ кунед бачаҳо, салом алейк кунед. Мардуми тамоми Тоҷикистон шумо мебинад, аз беруниҳо шумо мебинад бачаҳо. ин беҳад хуб аст. Ино ҳамаашон ман орзу дорам ки ҳамин хел дар қабати ман соҳибкорҳо бисёр бошад, владелси бизнесҳо бисёр бошад, бизнесҳое ки фоидаовар бисёр бошад дар Тоҷикистони мо, дар ватани мо. Ино чӣ қадar бисёр ҳамақа хубай. Чиба давлати бақувват ҳамон давлатест ки иқтисодиёти бақувват дошта бошад. Иқтисодиёти бақувват ин нишонаи бизнеси бақувват аст. То есть ин ҳосили бизнеси бақувват аст. Бизнеси бақувват ин ҳосили кадри бақувват аст, мутахассиси бақувват. А мутахассиси бақувват ин ҳосили халқи ба маърифат аст. Ина нигоҳ кунед. Давлати бақувват ҳамон давлате гуфтан мешавад ки иқтисодиёташ бақувват бошад. Барое ки иқтисодиёти давлат бақувват шавад, бизнеси бақувват буданаш дар кор. Барое ки бизнеси бақувват пайдо шавад, кадри бақувват буданаш, мутахассисои бақувват буданаш дар кор, профессионал буданаш дар кор. Мутахассиси бақувват айна халқи ба илм, халқи ба маърифат. Чӣ қадар халқа мо ба соҳиби илм шавад, маърифат шавад, ҳама қадар мо мебинем ки охираш ҷамъиятамон дигар шуда рафтан мегирад, ҷамъиятамон пеш рафтан мегирад. Барои ин кор ҳар як шахс бояд ки меҳнат кунад. Сарфи назар шумо чӣ кора ҳастед, сарфи назар шумо кадом соҳа ба кор мекунед, шумо бизнесменед, шумо муаллимед, инженеред, духтуред, сарфи назар кадом соҳа ба кор мекунед. Имрӯз мехоҳам ки дута чӣ гум, муроҷиати ман ҳам дар бораи налог аст имрӯз, ҳам дар бораи тамоми соҳибкорҳо ҳаст. Ҳозир имрӯза маслиҳате ки мегӯм дар ҳамин ду соҳа ба сухан мегӯем имрӯз. Якташ дар бораи налог, дуюмаш дар бораи соҳибкорҳо аст. муроҷиати ман муҳтарам раиси кумитаи налоги ҷумҳурияи Тоҷикистон Давлатзода Нусратулло Муқимба. Медонам ки халқи мо беҳад меҳнати хуб карда истодааст, медонам ки давлатамон шароитҳои хуб бисёр сохта истодааст. муроҷиате ки ҳозир имрӯз гуфтаниам дар бораи чи аст? Ман яке аз шаҳрвари Тоҷикистон ҳастам, манам инн дорам, дигар давлатҳо кор мекунам. вақте ки дар дигар давлатҳо мо кор мекунем, ман як соҳаша гуфта мефурам, ҳозир мефаҳмед ҳамаатон мана. Мисол, ман нависанда ҳастам, китобҳои ман дар тарафи дунё мебарад. вақте ки ман авторский гонорар ман ба метиҳад, ман ба мепурсад, ҳама авторский гонорар шумо налогоплательщики куҷо? Агар ки налогоплательщики Тоҷикистон бошед, шумо справка мо ба биёред, ҳамон справка мо ҳаме справка карда шумо ба худатон ба гурзонем, худатон налогатона давлати худатон батиҳед, Тоҷикистон батиҳед. Мисол, ё ки мегӯд ки ё ки мо ҳамин налога вай ба дошта, давлати ҳамон Россия ба дошта, ё ки Америка ба дигар ҷо ба мо ҳамонҷо ба дошта, баъд вай шумо метиҳем, авторский гонорари шумо метиҳем. Лекин ман намехоҳам ки ҳар соле ҳамин налоги ман дар Россия ё дар дигар давлатҳо монад. Лично ман ин чиза намехоҳам. Барои ҳамон
ما مراجعت میکنیم بعضا وقت که همون سپرافکا ما برای کنن یا وای یا سپرافکا می نویسن تاجیکی که وای راستی قبولش نمیکنن یا سپرافکا می برای همون سپرافکا گم با بعض وقت نمیدونم هزار یک بریر میسازن امیدوار میشم چی نمیفهمم من راست گپ نک من شهروند که هستم من میخوام که همین نالوگ من در دیگه جا نتیم در تاجیکستان تیم من مثال سال گذشته زود از 1 میلیون روبل من با گرانر گرزوندن همین 300,000 روبل من در روسیه موندن این تاگی $5,000 میشه $5,000 ممکن که با 20 معلم اولی کش میتید یا 30 معلم یا که وای مثال بگیم هر یک محتاجمنده مثال اینوالیده پنسیش میتید یک کسی یک چیزش برای من دلم میسوزد گمان میکنم که من یک تطاقه نیستم رنگ من برای بچه ممکن بسیارتر باشن گمان میکنم که همین مراجعت من یک تا محترم راهبر کمیته نالوگ با نیست تمام آدمایی که نالوگ با کار میکنیتون تمام شخصی که همین چی با کار کرده استودیتون التماس همین وقتی که اون کس میبیاتون همین شهروندایی که بیرون کار میکنند بیاتون گفت که همین خیلی من با سپرافکتی شما هوای تیتون استا هوای آوردن گرد این یک سرچشمه درآمد برای مردم ما برای دولت ما درآمد خوب میشود چه با نگاه کنین من برای با بیزنسمن‌ها هست مثال ها من فقط یک سوهاش گفتم مثال سوهای افترسکی گنرال ما گفتم با بیزنس هست وقتی که ما دیویدند میگیریم خیلی بعضی بیزنس و دیویدند سر وقت نمیگیری رینوستیسی میکنی که بیزنس با قوت شود نه بعضی وقتی که دیویدند میگیریم همون دولت‌ها میگوید که همین نالوگ ما داریم یا که دولت خودت بمیتی من میخوام که همون دولت خودم بتیام همون مدت با همین سپرافکا در کار میشد از شما همون سپرافکا تیت خلق ما همون مردمی که در دولت‌های بیگانه گشته استوده است وقتی که همون دیویدندش میگیرد و اونجا با که بسیار چی که اتوماتیزاسیون شدگی بیلی بوخگالتری بسیار جوبا که هست و یا همون دیویدندش بیارد حکومت ما با و فایدهش ما با بسیارتر میشد من گمان میکنم که همین من برای اینا کمش با نباشد 10,000 تا آدم هست کمش با من برای اینو از تاجیکستان بیزنسمن بودگی در دیگه دولت‌ها دیویدندش میگیرد از سببی که نمیخواهد که دولت‌ها کنند و کار زیادتی نکنند نمیخواهد که سپرافکا بیار این بار و بیار کمش با ممکن که $1 میلیون همین نالوگ ما با درآمد میشود این یک چیز به چیز اساسی که است که میخوام که این یک سرچشمه درآمد میشود با همون پنسیونر با همون صغیر و کبیر همون و با کارگری که معلم است دکتر است که همه قدر همین وقتی کرانتین عذابو کشته بشرو مردم کار کردن دوم چیزی که میخوام که گم صاحبکارای عزیز با صاحبکارای همون مردمی که بیرون از تاجیکستان کار میکنید مردمی که در دیگر دولت‌ها هستید در دیگر دولت کار میکنید هموطنای عزیز سالک بعضی وقت неудобство میشد همین سپرافکا گرفتن یا که وای همین با تنبلی نکنید من هم مثال 2 سال پیش از این همین 1-2 بار همین سپرافکا پرسیدم وقتی که همین خیلی باریرو کردم من با مثال همین بعضی همین کارگرای نالوگ و سپرافکا وقتش برای نکردن کارگرام رفتن 2 بار 3 بار ندادن یا که چی گفتن یا توجیکی نوشتن منم سر قهر گفتم که همون واقعا همون رسیب موندنگی گفتم من راست اینو بنامه فورا میخواد چون که من بعضی وقت عصبی میشید بعضی همین خیلی مشکل من ممکن که شما همین چیزو با و میخورین نه که من گمان میکنم که من و شما باید که این چیزا فهمیم کن وقت شما دیگه من و شما باید این چیزا فهمیم که یک آدم این دولت نیست یک آدم این ملت نیست به سبب یک تا همون کارگر کمیته یا وای که میگه شما با ممکن وای سخن شما نفهمید یا که دیگرگونی شد یا که دلنشین نکردید یک دیگر به سبب وای از وطن دست نکشیدون همتون اگر که همه ما همین کار کنیم من گارانتی میتونم که کمش به $1 میلیون با بودجت ما با داخل میشود این فایده خلق ما هست همین شما سیراونا داده استودیتون دولت‌های بیگانه با سیراونا همون نالوگ داشته بعد شما به دیویدندتون دادن از بیزنساتون با هوا شما همینجا بیارید شما یگون چی بای نمیتید هوا چی همونجا به دادن و دولت‌ها برابر پیش رفتگی وطن خودمون پیش رفت بهتر کو شما یگون چی بای نمیتید ابسولوت نه یگون چی نه که خود وطن ما با بیاد همون چی وای بهتر وای خوبتر چی با که گنده و نغز امروز اگر شما ماشین سوار باشید در دولت بیگونم که وقتش به کوچه همین سرزمین همینجا به کلان شدیدون همینجا به همون معلمی که شما درس داد شما دانا شدید شما توانا شدید امروز هوای پنسیونر همون معلم که امروز پنسیونر است که همون پنسیش ممکن که زندگیش نگذشته است داده شما باور کنین گپ من شوخی نیست باید که من شما فهمیم من شما باید که دلسوز جمعیت باشیم
ҳамин хел буданаш дар кор. қоидаи ҳаёт ҳамин хел аст. Зиндагӣ мазмунаш ҳаминае. Ина ягон кас пределат кардан наметавад, дигаргун кардан наметавад. Ману шумо бояд ина фаҳмему, ҳамона қабул кунем, қабул дорем. Мумкин суханои ман бисёри шумо боз маъқул намешавад. Вай кори шумо, вай фаҳмиши шумо, баъзе шумо ба ақли шумо ҳамон, вай кори шумо ҳамон. Не ки ман гумон мекунам ки мо ҳамамо бояд ин кора кунем. Чи мамун даромадотуна дивидендҳои налоге ки дивиденд медорад, дига давлатоба. Им гуфтаги ман фақат барои ки барои ҳамон бизнесменое ки бизнес дорияатун чӣ доред дар дига давлато, се равно шумо ҳамон налог аз дивиденд додане дига давлатоба. Агар кава шумо ҳамиҷа саҳла как ҳамин як бор ё ду бор меҳнат кунед, ҳамиҷа справка гиред, бурда нишон диҳед ки ман налогоплательщик Тоҷикистон. Ман намегум одамое ки шумо гражданин Тоҷикистон набошед, ман ҳеҷ гуфта наметавонам шумо гражданин Россия, Канада, Америка бошед ва гапи дига. Не ки вақте ки шумо паспорт тоҷики доред, гражданин тоҷики доред, ва шумо мепурсад. Албатта мепурсад. Шумо куҷо ба налогатон метиҳед. Шумо агар гӯед ки ман мехоҳам ки ватани худам батиҳам, шумо ягон кас препятство кардан наметавад. Овардаед ҳамин давлати худам тиҳед ва беҳтар. Севуми муроҷиати ман тамоми бизнесменое ки ҳаст дар худи Тоҷикистон кор мекунанд, дигар ҷоҳо. Ҳамватанои азиз, манам бисёр одам мепурсад, маълим, чӣ хел кунам ки бизнесам сол шавад, чӣ хел кунам ки бизнесам пеш барад. Ҳамин ҳаёт қонуни худаш аст. ҳамон қонун агар ки шумо итоат кунед, кортон пеш мерад. Ноитоат накунед, кор пеш намерад. Чӣ хел кардан дар кор? Чӣ хел? Якум, тозакор шавед, покизакор бошед, ҳалолкор бошед. Ин беҳад зарур. Ин чӣ гуфтагам тозакор бошед, покизакор бошед. Ҳар як коре ки мекунед, ҳамон ин сарфи назар кадоми соҳаи ҳаётатон баҳай, ҳамона таҳти роҳбарии ҳамин Қуръон кунеду ҳам суннат кунед. Агар шумо ҳамона худатон бар руководители кори худатон, то есть раҳнамои кори худатон ҳамин Қуръона кунеду суннати пайғамбара, иншоаллоҳ ки кори шумо пок мешавад. Дарони беруни шумо тоза буданаш дар кор, ҳалолкор шавед. Ин якум коре ки ёд гирифтан дар корай. Тозакоре. Вақте ки одам ҳамина фаҳмид, под руководство ҳамин священник книга суннато кор кунад, кораш якдам ба пеш мебаравад. Дуюм коре ки кунед, профессионална кор кардана ёд гиред. Профессионална кор кардан дар кор. Чӣ хеле ки пештатар мекардед, ҳамин қадар результат ба овард. Айн зиёд результат наметиҳад. Ҳамин гуфтаги чизам, ҳамин қадар результат ба овард. Ай зиёд результат наметиҳад. Мисол 10 сол кор кардед ё 15 сол ё 20 сол бисуратон ҳамон соҳае ки кор кардед студед, ҳамон ба овард, ҳамон илматон ҳамон ба овард. Далчага профессионал нашед, ҳавас зиёд шудан намешавад. Профессионална кор кардана ёд гиред. Ман чанд вақте ки ман мисол ҳамин Америка, Европа, дигар ҷоба ки мегардам мебинам, у нас берут на работа своих, а они берут профессионале. Ин чӣ гуфта гап? Тоҷикишба ва ё профессионала мегирад кор мекунад, аммо ба айни худи бошад. Ини худи бошад, ба крайни мере дӯзе камтар мекунад мегӯям, ё ки проблемаш камтар мешавад мегӯям. На самом деле агар ҳамту диққат карда биред, ини худитуна гиред ҳамонаша ки профессионал шудан метавад ё ки профессионал ҳаст. Онеш ки профессионал нест, нагиред кор ба қати ва ҳамон хештабор ё рафиқатона монед. Агар не хеши нотавоне ки кор ба мегиред, банкроттон мекунад. Азобтон метиҳад. Барои он дуюм чизе ки мехоҳам ки фаҳмед, профессионална кор кардана ёд гиред. Ин яке аз беҳтарин чизи асосӣ аст. Профессионална кор кардана ёд гиред. Сеюми чи? Законна кор кунед. Ҳаме коре ки мекунед, қонунӣ кор кунед. Аз қонун ягон бор берун набароед. Ҳаме коратуна қонунӣ кунед. Мумкин ки шумо ҳамин налога дига чизо мегурезетун, ҳамин гурехтанатун мумкин ё $5,000 эконом мекунед як сол ба ё 20,000, намедонам, миллион эконом намекунӣ ягон титу, ман ина точно намедонам. Ягонтад миллион эконом намекунӣ. Ҳамин гурехтани налога, гурехтани чӣ? 5,000, 20,000, 30,000 ё 50,000 акак эконом кунӣ анга, зато чиза бой метӣ? Аз даст метӣ возможности компанията миллиардни кардана. Ман хулоса ба омадам ки вақте ки бисёр омӯхта баромадам дигар компания дунё, хулоса ба омадам ки кадом компания метавонад ки 100 миллион, 200 миллион, миллиардни шудан. Ҳамон компания ки правилно кор карда истодай. Мана мисол аз куҷо ин чиза ман фаҳмидам. Манам гирифтаму 2-3 бизнес планно кардам, хостам ки инвестора хуб ба нишон диҳам. Инвесторам буд 140 миллион ба, дигараш буд 300 миллион доллар ба. Ман пешниҳод кардам. Аз сабабе ки баъзе чизҳо сари вақт 2 сол, 3 сол, 5 сол упаковка карда омадагӣ набуд, правилно коро сари вақт шудагиш набуд, отказ кардан. Ба хулоса ба омадам ки
کدوم کمپانی بقواد میشه، کدوم کمپانی با اینوستر میبیاد و با حضور پول مونده میبرود. چی با تاجیکستان با اینوستر میبیان همه قدر زحمت میکشه دمی حکومت ما 1001 تا میرو فرمو تشکیل میکنن، اینوستر میبیان یک کپیک نمیمونن، یک کپیک نمونده برآمده میبرن. چی با و اینوستیسی که مثال کون طلا و کون چیزا بمیشد و اینوستیسی نه و پروستو خریده برفته است و من اینوستیسی حساب نمیکنم. چی با که اینوستیسی نه ما این فروختن لوبوی من میتویم، لوبوی من کندن فایده فروختن میشد و اینوستیسی پشتی نه. بسیار بیزنسمنای ما پروژه میخواد کند، چی خواهد میخواد کند و یا نمیبیاد. چی با که همون بیزنسای ما پریاد که ندارد، بیزنسای ما ریال نیست، سیستم ندارد و اینوستر میترسد. برای همون من گفتنیم که چی با شما اگر که خواهید که همین بیزنسایی که شما دارید، همین اینوستیسیون کلیمات، مقصد من چیه؟ در جامعه ما، در همین توای ما فرمت جامعه ما اینوستیسیون کلیمات فقط بیزنسمن ساختنش در کار. چرا که این کی به در کاره؟ شما به در کاره. اینوستیسیون کلیمات اگر شما روی همین کاغذهای و گرفته ببینید، قانونای ما گرفته ببینید، قانونای تاجیکستان بسیار قانونای خوب داریم، باور کنید بسیار قانونای خوب داریم. من دیگه دولت‌ها بسیار گشته دیده هستم. ما در قانون ما بسیار قانون خوب داریم، نه که مردم ما همون قانون با یا استفاده نمی‌کنه یا باور ندارد. چقدر که می قرآن میخواند و نه که زندگی با دیگه خیلی زندگی میکند، کوچه به میبرد دیگه خیلی میکند، همون قانون میخواند و بسیارش اطاعت نمیکند. برای همون گمان میکند که اینا کردن قین، اینا کردن نمیشه، نه میشه، چی نمیشه. یک کس کند، دو کس کند، سه کس کند، پنج کس کند، آستا جامعه ما شدن میگرد. ما همین درسمو با همین مقصد داده استودیم. با همین مقصد میبیم تا همین وطن با همین مقصد که همین کلیمت این همین اتمسفر محیط همین وای دیگر شود، محیط سرمایه گذاری، محیط اقتصاد ما اینا کردن ما در کار. اینا همه وظیفه دارست که کند. چون که پگاه فردا پیش ما فرزند با همه من و شما جوابگاریم، پیش همه با جوابگاریم، پیش ملت با پیش وطن با همه ما جوابگاریم. اینا من و شما باید که کنیم. این یکی از چیز بهترینه که من شما گفتن هستم. حرکت کنید که ها بالانسیرovat کرده، نکرده، حرکت کنید که نالوگتون تیه نالوگتون، کمپانیتون حرکت کنید که بیل قطعی کار کنید، چورن بخاطر کار نکنید، آستا پا بیلمو کار کنید. با تکرار میکنم برای 5000 10000 20000 30,000 اکونوم میکنیدون، نه که کمپانی میلیارد نساختن با شانس بای میتید. این فکرانه کم بغلی این همین فکرانه که همین چی گم شما بک من نفهمم، فکرانه هست که آدم گم میکند که من مثال این بمونند دهقانی هست که دهقان از تخم دوزی میکنه، از تخمی که زمین بمیشنوند با جای که همون 1 هکتار به مثال گویم اگه که 200 کیلو باید شنوند میگه بیا همین 50 کیلو شنون بسش و شما زمین فریب که کرده زمین شما حاصل نمیتید. من اینا ابراز دهقان قطعی گفتم، شما باشد ابراز بیزنسمن، همون ساحه خودتون بیزنس، همین کارا نکنید. تازه کار کردن یاد گیرید، پرزرش کار کردن یاد گیرید، قانون قطعی کار کردن یاد گیرید. بعضی شما از میگوید که معلم تو اینجا بیزنس نداره، برای من گپ میگی نه منم دارم، من کرده استودیم، من میکنم، من همین کارا من قانونی میکنم. برای چی؟ برای که میخوام که اینجا من میلیون اینوستیسی بیارم. برای من همه کارا من فوندامنتال نکرده میرم. این به حد ضرور. اگر شما خواهید که دیستیویتیل همین خیلی شانس پیدا کنید که اینوستیسی پیدا کنید، شانس پیدا کنید که کارتون پیش رود، این کار کردن در کار. همین خیلی کنید کارتون نقص شده میبرود. نالوگ نگریزید. چی با که این ریسک نمون کم بغلوهای. شما حاضر امروز اگر روید که بینید که اینترنت برفتگی شما رفتگی صغیر و کبیر است همونجا باید представить کنید که همونجا باید کمتر خوراک خریده آوردن. تصور کنید شما میتونید که همونجا یک коробка خوراکی و دوزید، یک коробка سوک است یا یک خلطه گرونج است یا یک خلطه آرده. شما میتونید که همون درونی همون اینترنت دیدنید که همه صغیره و کبیر استود است، همون یک خلطهش دوزیده خونت بردن، میتونی همین کار کردن. انمون وقتی که نالوگ میگریزی انوای دوزه حقیقمونو های انمون اینوالیدو پینسیونیرو همه این خیلی بسیار های یکون وقت این کار نکنید. ما باید که این جامعه تربیت کنیم. جامعه ما لیچید کردن در کار، بالنویش خیلی بسیار
фикраш хом, дилаш ганда, нияташ пок не, худаш ҳамин хел гуфта гашта истодай. Агар ки шумо дигар намешавед, як рӯз на як рӯз дар ҳамон нафсатон меғутед. Одам ғарқ мешад дар гуноҳаш. Ғарқшавӣ як обба нест. Одам як рӯз на як рӯз ғарқ мешад дар гуноҳашу, дигар зиндагиша дигар кардан наметавад. Чунки ҳама қадар ҳама шикастагиҳои зиндагӣ зиёд мешад ки дигар шудан наметавад. Шумо ғарқ мешед камбудиҳои худатон ба, характери худатон ба. Як рӯз на як рӯз дар роҳи нафсатон ғарқ мешед. Одами бадрашк як рӯз дар рашкаш ғарқ шуда мемурад, аз бахташа даст метиҳад. Одами ба нафс, нафсаш ба ғарқ шуда мебуравад. баъзе шумо мумкин тоед гӯед ки хай ман налог метиҳам, неки ман мебинам ки ҳамон коргари налог ё коргари ҳукумат вай беҳич мошин соҳиби мошин шуда гаштааст. А куҷо вай ойлики вай? Мана гӯш кун, гури ҳар ки ҷудо. пеши худованд ба ҳар кас карди худаш ба худаш ҷавоб мегӯд. судид накун дигароя, худо медонад. ҳар боре мана мепурсанд одамо, мегӯн ки шумо ин хел маслиҳат метиҳед, ман кунам, ман ба туре намегирад. ман мегӯм бачам худо медонад. ту бояд дигар шӣ, ман бояд дигар шам. ҳама дигар кардан ба меҳнат накунед, худатон дигар шавед. агар ки шумо ҳис кунед ки фаҳмед гуфтаги мана, худатон дигар шавед, фикри дигаро накунед. дигаро як рӯз на рӯз худованд худаш инсоф диҳад. худатон барои ҳамин ободи хизмат кунед. баъд мебинед ки пеш ба рафтан мегирем. имрӯз ман ҳамин шогирдҳои ман бизнесменам, ман ҳамин пеши мана гӯш карданам. ман гум мекунам ки як рӯз на як рӯз манам фахр кунам дар бораи шумо бачаҳо. ман орзу дорам ки шумо қабати ман ба бизнесмен шавед ки вақте ки ман инвестор мебиёрам, як чӣ биёрам, реални бинам ки бизнеси шумо соответствен мекунад. чӣ ба инвесторро намебиёд? 4 барьер дорад. ҳамин 4 барьера ман шумо нест карданамон дар кор. якум барьере ки ҳаст, систематон сохтагӣ нест. вақте ки шумо систематон сохтагӣ нест, вай инвестор беақл нест. одаме ки пулдор шудагиай, вай азоб кашида пулдор шудагиай. вай медонад ки кадом ин бизнес пул гум намешад, кадомаш ба система пула гардонда дода метод. унҷи ба ҷор ёрушиносбозӣ нест, рӯи хотире вай кунам нест. ин хеле гапо нест унҷи ба. хай рӯи хотире тағош кун, хай ин ба чӣ нағзай, ин намозхона, ин гапо нест пеши инвестор ба. инвестор мани шумо на хешта борам, не ям касе. якум коре кан система сохтан дар кор. дуюм қонуни кор кунед. қонуни кор кунед, инвестиция овардан осон мешад шумо ба. беҳад осон мешад. арӯи қонун кор кун, нишон дода метои кората. кората нишон дода метои, идеята нишон дода метои. вай чотка вақте ки вой дид ки ин ту правилна кор кардани, ҷун гуфта туя дастгирӣ мекунам. ман медонам ин чиза, ман ина дидам ин чиза. тамоми ҷо ба дигар давлатҳо ба дидам ин чиза. сеюм кадри бақувват надорем. вақте ки во мебурад, ман хотирам бай якта инвестор мана гуфт ки ман гуфт 6 моҳ будам Тоҷикистон, ман гуфт ягон проект наёфтам ки влажит кунам. чӣ ба гумага? Қазоқистон боважа влажит карда заводи фармасевт сохт. ҳама одам 6 моҳ гуфт Тоҷикистон будам. ягон проект наёфтам ки гуфт влажит кунам. ман гуфтам чӣ ба? мегӯям ки чӣ қадр пул рай проект? мегӯ не, вай одамо фақат мехоҳад ки пули туя гирад, ва бизнес кардани не. ва фақат мехоҳад ки ту инвестор не, ту спонсор бошӣ. спонсор дига инвестор. спонсор медоне ки спонсор амоне ки ҳам ту пул метиҳад бевазврат. одама мегӯд ва ё ба инвестиция дар кор не, ва ё ба спонсор дар кор. ҳозир ҳамодам Қазоқистон фармасевтический сех сохта истода. сохтанай уже. ин гапои ман шӯхӣ нест бачаҳо. сеюм чӣ гуфтам ман шумо ба? кадр. кадрои бақувват профессионал қати кор кунед, бас аст ин додари зану додари шӯ, додари хешу табора ҷамъ кардан. хай бас кунед ин кора. ин хеле ба пеш наметоед, компания сохтан наметоед. додаратон ҳамон ҷо бимонад ки ҳамон кора фаҳмад. ҳамон кора намефаҳмад, намонедаш. наоборот, ҳамон бизнеса созеду кам ёрдамаш кунеду қаттеш ёрдамаш кунед туй кунад, ёрдамаш кунед хона гирад, ёрдамаш кунед мошинаш гирифтед. вай беҳтар. чем вай гифта қаттитон, вай тот ҳамон кора кардан, шумоам азоб, вай бам азоб. шумо профессионал кове, кадри бе профессионал тайёр кардан дар кор. сохтан дар кор, кардан дар кор. чорумин чи? Технология. технология қати кор кунед. технология навтарина биёред. тамоми ҷоба беҳад зарур аст ки инноватсия, технология.
شما باید که همون کار پیشین کرده دیگه خیلی کردن نشه یاد گیری اینوواسیون آوردن در کار تکنولوژی آوردن در کار این به حد ضرور تکنولوژی چیز که کمپانی شد وقتی که همون اینوستر بیند این چیزها یک دنبال شما به دستگیری میکنه چرا که ما شرایط داریم برای این جمعیت پیش بردن ما شرایط خوب داریم نه که از سبب که کادر نیست بسیار کارا قیم میشد من خودم بیزنس کرده دیده استودم چیزی که در دیگه دولت‌ها در 2 ماه من میکنم اینجا با 1 سال بشوره استوده 1 سال با اینجا با مدل کاری همین خیلی بود است بچه‌ها راست همین خیلی کردن ما در کار از بحر مقصد برآمدن در کار نه دل شکسته شدن در کار نه بعضی چی میدل نمیرد بعضی چی دیر میرد بعضی چی گم سر وقت نمیشود این گناه یگون کس نه همین محیط همین خیلی شدگی значит همون آستا کرده تستاتر جنبیده پیش برفتن گرفت این همین چی محیط به ولایت میکنند انگور دیده رنگ میزنه این همش دیگرگونی به میاد برای همه قدر من آرزو میکنم که همه شما بیزنسمن خوب شوید هموطنان عزیز گرامی چیزی که سخنی که از همین گپ میگم فقط به یک مقصد این گپ میگم با مقصد پیشروی جمعیت ما دیگر شد حیات ما دیگر میشد همه با آسون میشه زندگی کردن همین 10 ساله آینده این یک 10 ساله هست که باور کنید 3 برابر یا 5 برابر 30 ساله گذشته رزولتات میتید من میخوام که نفهمیتون شما همین 10 ساله حاضره ممکن 5 برابر 10 برابر 30 ساله گذشته نتیجه تید چرا که خلق ما اوجه دیگه شده است فهمش با اومده است خود دنیا دیگه شده است همه چی وقتش اومد خدا خود نقض میشه اکن بهتر میشه برای همون اگر که شما دلسوز همین وطن باشید همین زاپیس تمام یا رفیقت برای کن تمام بیزنسمن برای کن تمام یا رفیقت که بیرون دولت‌های بیرون با کار میکنند و دیویدندش نالوگش دیگرو بدودن و برای کنیتون اینو یک دستگیری شود وطنمون با همین گپا میگم با امیدی که امید دارم که من برین شما آینده همین وطن با باور دارید امید دارم که من برین رای شما مهر دارید برای همین ملت نداشته باشید سیرافنو یک روز پیش وجدانتون جوابش میتید برامون لایک کنید کامنتار بنویسید مینیاتونه خب درسو با اشتراک کنید بیت خونید پروفسیونال شید کارخانه ها سازید اگر که 100,000 تا کارخانه اینجا شود که همین اقلا 10 تایی جای کار داشته باشد یک دم به اقتصادات ما پیش ببین برود بچه‌ها ما بسیار چیزهای خوب داریم من مثال داشت همون میوه و سبزیجاتی که میگیم داریم هوای هم حجم نداریم ابیام نیست من анализ کرده برآمدم یک گله همینجا به холодильникایی که کردگی هستن گرد و گوشه کنار توجیکستان خالی حجم نیست همه مردی کار نشوید همه مردی کار نکنید اومده همین کار فرموده کار کرده درآمد سازد همین چیز نمیتونید کردن بیاد در صبح من نشون میدم من لیچ نیاد میتونم من عمرم همین با بخشیدگی من همین کرده استودیم برای همون اومده کردن ما در کار هموطنان عزیز و گرامی امیدوارم که این صحبت من یک چی بهره گرفته یک چی فایده کردن خودتون با خدا حافظ شما باشد 100 ساله شوید تا درس آینده